जिरिमिय अध्याय 33। आहुरी जिरिमिय प्रहरी प्रांगण रे बंद थिबा बेले सदाप्रभुंकर वाक्य द्वितीय थर ताहांक निकटरे उपस्थित हैला, जथा एही कार्यर साधनकर्ता सदाप्रभु जे एहा सुस्थिर करिवा निमंते निरूपण करिअछंती। सेही सदाप्रभु एही कथा कहंती। सदाप्रभु ताहांकर नाम। तुम्भे आम्भ निकटरे प्रार्थना कर, तहिरे आम्भे तुम्भकु उत्तर देबा, पुणी तुम्भर अज्ञात महत् ओ दुष्कर विषय मान तुम्भकु देखाइबा। कारण एही नगरर जे सकल गृह ओ जिहुदार राजगणर जे सकल गृह बंध ओ खड्ग विरुद्धरे आश्रय स्वरूप हेबा निमंते भग्न होइअछि, सेही सकलर विषय सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वर एही कथा कहंती। लोकमाने कल्दियमानंक संगे युद्ध करिवाकु आसंती, मात्र जेउमानंकु आम्भे आपणा क्रोधरे ओ प्रचंड कोपरे बध करिअछु ओ जेउमानंक सकल दुष्टता सकाशु आम्भे एही नगर ठारू आपणा मुख लुचाइअछु, सेही लोकमानंक सबरे से सबु गृह परिपूर्ण हेब। देख, आम्भे एही नगर प्रति स्वास्थ्य आउ आरोग्य आनिबा। आम्भे लोकमानंकु आरोग्य करिबा, पुणी आम्भे सेमानंक प्रति प्रचुर शांति ओ सत्यता प्रकाश करिबा। आउ आम्भे जिहुदार बंदित्वावस्था ओ इस्राएलर बंदित्वावस्था परिवर्तन करिबा, पुणी आद्य कालर न्याय सेमानंकु गठन करिबा। पुणी सेमाने आपणा मानंकर जेउ अधर्म द्वारा आम्भ विरुद्धरे पाप करिअछंती, से सबुरु आम्भे सेमानंकु सूची करिबा ओ सेमाने आपणा मानंकर जेउ अधर्माचरण द्वारा आम्भ विरुद्धरे पाप करिअछंती ओ जद्वारा सेमाने आम्भर आज्ञा लंघन करिअछंती, आम्भे सेही सबु क्षमा करिबा। पुणी आम्भे सेमानंक प्रति जे सकल मंगल करिबा, ताहा पृथ्वीस्थ सकल गोष्ठी श्रवण करिबे। सेमानंक सम्मुखरे एही नगर आम्भ पक्षरे आनंदजनक कीर्ति प्रशंसा ओ गौरव स्वरूप हेब। आउ आम्भे ताहा पाई जे सबु मंगल ओ शांति आयोजन करिबा, तहि सकाशु सेमाने भीत ओ कंपित हेबे। सदाप्रभु एही कथा कहंती। तुम्हे माने एही जेउ स्थानकु ध्वंसित नरशून्य ओ पशुशून्य बोली कहुअछ, सेठारे अर्थात ध्वंसित नरशून्य निवासी विहीन ओ पशुशून्य जिहुदार नगर समूहरे ओ जेरुसालेमर सकल सड़करे आनंद ध्वनि हर्षनाद बरर रब ओ कन्यार रब, पुणी सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर। कारण सदाप्रभु मंगलमय ओ ताहांकर करुणा सदाकाल स्थायी बोली जेउमाने कहंती, सेमानंकर रब ओ सदाप्रभुंक गृहकु धन्यवाद रूप बलि आनिबा लोकमानंकर रब पुनर्बार शुणाजिब। कारण सदाप्रभु कहंती, आम्भे पूर्व कालर न्याय देशर बंदित्वावस्था परिवर्तन करिबा। सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती। एही नरशून्य ओ पशुशून्य ध्वंस स्थानरे ओ तहिर सकल नगररे पुनर्बार पशुपालक मानंकर बसती स्थान हेब। सेमाने
ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ଆପଣା ପଲମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଦେଶର ନଗର ସମୂହରେ, ନିମ୍ନଭୂମିର ନଗରମାନରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ସକଳ ନଗରରେ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଦେଶରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଜିହୁଦାର ନଗରମାନରେ ମେଷ ଗଣନାକାରୀ ଲୋକର ହସ୍ତାଧୀନରେ ମେଷପଲ ପୁନର୍ବାର ଗତାୟତ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ, ଆମ୍ଭର ତାହା ସଫଳ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେ ସକଳ ଦିନରେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଧର୍ମରୂପ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା। ପୁଣି ସେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ସେହି ସକଳ ଦିନରେ ଜିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏହି ନାମରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁରୁଷର ଅଭାବ କେତେବେଳେ ନୋହିବ, କିଅବା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାହ ଓ ନିତ୍ୟ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଓ ରାତ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଏ ରୂପ ଭଗ୍ନ କରିପାର ଯେ ଯଥା ସମୟରେ ଦିବସ କି ରାତ୍ରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ନୋହିବ ବୋଲି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭର ପରିଚାରକ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ହିଁ ଭଗ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ବାହିନୀଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି କରାଯାଇ ନ ପାରେ, କିଅବା ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ଯେପରି ମପାଯାଇ ନ ପାରେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ଦାସ ଦାଉଦ ବଂଶକୁ ଓ ଆମ୍ଭର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା କି ତୁମ୍ଭେ ବିବେଚନା କରୁନାହଁ? ସେମାନେ କହିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ମନୋନୀତ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ଯେପରି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେବେ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସ୍ଥିର ନ ରହେ, ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଆକାଶର ଓ ପୃଥିବୀର ବିଧି ସକଳ ନିରୂପଣ କରିନଥାଉ, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବର ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଅବ୍ରାହମର, ଇସାକର ଓ ଯାକୁବର ବଂଶ ଉପରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବଂଶରୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା।